So guys, kita niyo ba yan mga ka-wonder? Kain na naman tayo ng Anli Samyupsal. Nice yan, Samyupsal. 199 dito na sa Evangelista. Tawag tayo sa loob. Guys, pakita ko sa inyo yung mga side dish na unlimited na side dish. Unlimited pork. Ay, mga side dish nila guys. Paubos na, pero i-refill pa nila, nire-refillin yan guys. I-refillan pa lang nila yan. Paubos na namin eh. Sarap kasi guys, unlimited yan. Unlimited side dish. Wow! Tapos unlimited yung pork. Bahala ka na kung gusto mo kung anong classic pork. Pwede ka mag-beef. Additional ka lang. Ano. Limited iced tea na rin yan guys for only 199 pesos. Kasama ko yung mga tropa. Anli. Sarap. And guys, nakita nyo naman, may saba pa oh. May tamis na saba. Anli iced tea. Ano guys, pare Marvin. Pare Alvin. Pare Eugene. Si Mare. At si paring Chris. Oh my God! Guys. Thank you. Shoutout sa inyo lahat.